everybody. Nagkuan mi ni brand out mi diri. Kuan nagkuan nang mi nasin ninyo diri. Guys, napatay kuan candle guys. Kung mabalik ng suga ako blow out sa candle. Guys. Okay guys. Hulat lang ka diri guys. Okay. And guys, kuan lang guys, brand out kayo wala ni balik. Ambot niyon sa mana. Ni kuan na biyang mo Christmas guys. Tanawa guys. Ato Christmas, ang amo Christmas guys. Nice biya kayo guys no? Nice no guys? Nice no. Nang ko ate diri guys, ko ate. Nago mama diri sa likod sa ako kana. Nang ko lola diri dito sa room, scary room. Diri. Kita naman kita naman. Sampai kita tuh suga. Na. Di makitaan. Nang lola diri. Nang lola. Sama ni ay. Dol diri. Dol diri man dit. Sama ni ay. Di ba kita kay may suga? Sama ni. Na lola diri guys na. Na ako jid kay guys. Oh guys. Jid kay na guys. And oh no guys, dili naka-work si mama. Okay. Need work si mama and maka-money si money. Money talks. Money talks. Dili mama. Okay guys. Okay. Lotion jed. Okay guys. Look. Iwan the love angel. Pagka-perfect ba sa? O naman day, may sugay. Unang Christmas legend. Look guys. Napaw na pinagsan na. Ay, siga ka managay na paglagay na ko. Napaw mo gani. Lobat. Tanong mo guys, ako'y Christmas tree ang angel guys. Siga mo din ang... Look guys. Bright kayo. Nice guys, murag dili brand out no guys. No. Nice ayo guys. Dapat tay candle na sininyo. Yeah guys. Kung Philippines ka mag-live, put down in the comments guys.